Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto više o 10 karakterističnih simptoma da imate jednu vrstu bolesti i oboljenja što se naziva hipotireoza. I kada govorimo o hipotireozi, govorimo o jednoj karakterističnoj bolesti štitnjače koja se događa u izuzetno velikom broju slučajeva. Hipotireoza označuje smanjenu funkcionalnost štitnjače, odnosno smanjenu proizvodnju onih jako bitnih hormona koji kasnije utječu jako negativno na sve one procese koje, kada je normalna i zdrava štitnjača radi, naše tijelo, ajmo tako reći, su u nekakvoj zdravoj i normalnoj funkciji. Jer se štitnjača kao takva naziva i termostat našega tijela i ovako nam je bitno za reći. Ona kao takva se nalazi ovdje nama negdje u sredini grla ili ždrijela, ajmo tako reći, ima oblik kao nekakvog leptira, ima dva režnja koje su spojena sa jednim prolazom. Štitnjača izlučuje 3 karakteristična hormona, jedan ima oznaku T3, drugi ima oznaku T4. Nazivaju se tioditronin i tiroksin i imamo treći hormon koji je zero malo manje bitan, a on se naziva kalcitonin. Štitnjača kao takva, rekli smo, u svojoj normalnoj funkciji zapravo bude nadgledana sa jednim dijelom našega mozga koji se naziva hipofiza. I upravo iz hipofize se izlučuje jedan specijalni hormon koji ima oznaku TSH koji se naziva tiroostimulirajući hormon zapravo same štitnjače i upravo hipofiza kontrolira proizvodnju štitnjače i štitnjača izlučuje svoje hormone u sami krvotok i posljedica dakle svega toga je kada jednom se ovi hormoni oslobode, putuju kroz naše tijelo krvotokom pretvarajući kisik i kalorije u energiju. I ta energija je ključna za kognitivne funkcije, regulaciju raspoloženja, probavne procese, zdrav seksualni nagon, disanje, otkucaj srca, tjelesnu težinu, snagu mišića, menstruacijske cikluse, metabolizam, održavanje kostiju, normalno funkcioniranje našega mozga i puno toga. Dakle, svi ti hormoni kad oni rade kako treba, održavaju normalno funkcioniranje našega tijela. Međutim, rekli smo, postoje nekoliko vrste bolesti oboljenja štitnjače, dva su najčešća, jedna je hipotireoza, o nju ću danas pričati, a sljedeći tjedan ću vam govoriti o hipertireozi, to je pojačana funkcija same štitnjače. I kada osobe doživljavaju samu problematiku vezanu za hipotireozu, nju potencijalno uzrokuje veliki broj problema. Glavni uzrok hipotireoze je jedna vrsta bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom. Hashimoto sindrom je autoimuna upala štitnjače koja nastaje zbog poremećaja imunološkog sustava vezano uz genetsku predispoziciju. Većina osoba ima pozitivnu obiteljsku anamnezu. Hipotireoza može nastati nakon liječenja hipertireoze, bilo lijekovima koji koče stvaranje hormona, radioaktivnim jogom, nakon operacije štitnjače i puno drugih problema može kasnije potencirati da funkcija štitnjače bude sve gora i gora. I kada se razvijaju problemi sa samom štitnjačom, oni najčešće progresijom duži vremenski period idu prema sve lošije poziciji. Mi kada govorimo o hipotireozi, čak se govori u istraživanjima da do 60% osoba ni ne zna da ima hipotireozu, a imate razne probleme koji su vam karakteristični. I vi kada imate hipotireozu, prije svega možemo reći da se simptomi razvijaju postupno i često su nespecifični. Suha i perutava koža, sklona svrbežu i hladna koža, nogti zadebljani i lomljivi, kosa tanka, ispada i prorjeđuje se, čest je gubitak lateralnih dijelova obrva. S napredovanjem bolesti lice postaje podbuhlo, bijelo-žučkaste boje, javlja se otok kapaka, zadebljanje jezika, glas postaje dublji, grub govor postane čak usporen. I rekli smo kako štitnjača ima nemjerljivo utjecaj na sve ove sustave našega tijela. Jako lako možete očekivati da ćete imati kronični umor, da ćete jako lako dobivati kilograme, imat ćete poremećaj, dakle, ajmo tako reći, onog osjećaja normalne temperature vašega tijela. Puno puta osobe kada imaju hipotireozu imate kontinuirani osjećaj hladnog, dakle, kontinuirano je hladno u vašim ekstremitetima, udovima, jer je upravo pomećena normalna funkcioniranje same štitnjače. Kada imate samu hipotireozu, često ćete imati upravo netoleranciju na hladnoću, rekli smo bolovi i otekline u zglobovima, usporeni puls, često zatvor, zatečeno lice, nepravilne menstruacije, nadutost i drugi probavni problemi su jako često karakteristični za osobu koji imaju hipotireozu. Dakle, hipotireoza je praktično najučestalija bolest štitnjače. Za pravilnu dijagnozu morate naravno posjetiti vaše izabrane
izabrane medicinske stručnjake, ključ kao i u svemu je rano prepoznavanje bolesti. Ja sam rekao malo prije u emisiji, veliki broj vas ima problema sa štitnjačama, toga niste ni svjesni. Ukoliko ste se prepoznali u bilo kojim od ovih simptoma i želite naravno provjeriti ili je situacija vezana sa problematičnom štitnjačom, napravite dijagnostičke pretrage i kao i uvijek vam želim da se liječite na što je moguće prirodni način, jer to su one metode ili opcije liječenja koje imate čak i puno puta na ovome kanalu, koje će pomoći normalizacijom funkcioniranjem vaše štitnjače. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice. Moji dragi pratitelja, moji dragi gledatelja iz cijeloga svijeta, ja kao i uvijek ću vam dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi ukoliko želite naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete dakle potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.